Februari no chitam shalmari tang shal onokoti hangkor bekas de sodor কৈলাসহনী গৌরনগর আড্ডি ব্লক বেরেনে মনি বিশিংতি নাইজেরিকা শালকা ত্রিপুরা লোকসভা এমপি কৃতি সিং দেব বর্মা তাং শাল দীপনি দামনি তামি তংমা জরাও এমপি কৃতি সিং দেব বর্মা গৌরনগর ব্লক হাবানগর সগৈখা বনক হুম্বচবাই লামসুগৈ নাহাকা গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারম্যান লক্ষ্মী নম্মতে ভাइस चेयरमैन बदरुज्जामान अपने मीटिंग किए क्योंकि यहाँ कुछ अपने माहौल लोग हैं जिसके हाथिया है और उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो बस इसी हल का विषय किए और मैडम क्या क्या चाह रही है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग सब रुके हुए, उम्मीद है कि इस साल ये लोग थोड़ा सा बजट अगर बढ़ा के दे तो बहुत सारे काम है जो हम लोग अपना गोमती अपना ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। और आज कुछ स्कूल्स भी गए, तो स्कूल्स तो अच्छे 2 बिल्डिंग तो आ रही है। मेन चीज़ है कि वक्त में काम होना, ख़त्म होना। तो मैं ऐसे एक इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र में घूम के सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन का बारे में थोड़ा बात कीजिए। नो मोर যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গৌরনগরকে বাদ দিয়ে কিন্তু এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ব্লক একমাত্র ব্লক যেটা সরকার বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত। যদিও পঞ্চায়েত রাজ আইনের মধ্যে আমরা সরকারের কোনো বিরোধী নয়, আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমরা এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই, আমরা মানুষের সেবা করতে চাই, কিন্তু আমরা কখনো কখনো অনুতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে আমাদের প্রতি কিছু বিমাতৃস্বরূপ আচরণ হচ্ছে। এই বিমাতৃস্বরূপ আচরণ যাতে না হয়, মুখ্যমন্ত্রীর এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্লোগান যাতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য আমরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বতভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। সবাইকে ধন্যবাদ।